Head sir, all teachers, my dear friends, and all guardians, the warm welcome to all of you today on this special occasion. We have organized a debate meeting on the use and misuse of mobile phone. Now I will ask all the debate program participants to introduce themselves one by one. My name is Kuran Maske. I am in class 9. Now I am 40 years old. My name is Vijay Abram. I read in class 8. I am 14 years old. My name is Bismanta. I am in class 8. I am 14 years old. We all know that today this program is designed on the use and misuse of mobile phone. So what is your opinion on this? I will ask everyone to impart their opinion. Mobile phone is one of the wonderful inventions for science and technology. Excessive use mobile makes the increases in the body. Many people, especially students, spend too much time on social media and gaming, which affect their study health and concentration. মোবাইল হচ্ছে বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার। ফোন হচ্ছে সহজ থেকে সহজের মাধ্যমে যোগাযোগের। আজকের দিনে আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব, চিঠি লেখন, উত্তর প্রতীক্ষায় পৌঁছে থাকতে হয় না। তার বিন ক্ষুদ্র মোবাইল যন্ত্রটির মাধ্যমে আমরা মুহূর্তের মধ্যে দেশে বা বিদেশে থাকা মানুষের সাথে যখন খুশি তখন যোগাযোগ করতে পারি। এমনকি আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগের যাবতীয় সুবিধা ভোগ করা যায়। Prolonged use leads to eye strain and sleep disorder. Now it is common to see that young children do not want to eat with a mobile phone, which is a very bad thing. Radiation emanating from mobile hang our body. আমরা দেখেছি যে লকডাউনের সময় ফোন ছিল একটি মাত্র মাধ্যম, যেটির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী এবং কর্মজীবী মানুষরা তাদের কর্মমাধ্যমকে বজায় রেখেছিল। কয়েক বছর আগে আমরা জানতাম যে ফোন হচ্ছে বার্তা আদান প্রদানের সংক্ষিপ্ত মাধ্যম, কিন্তু বর্তমান সময়ে জ্ঞান অর্জনেরও অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। যেসব ছাত্রছাত্রীরা বাইরে গিয়ে শিক্ষা অর্জন বাধাপ্রাপ্ত, তারা অতি সহজে ফোনে অনলাইনের মাধ্যমে সেই শিক্ষা অর্জন করতে পারছে। Another major issue is cybercrime as hacking, online scams and privacy. People also expect factors information due to people also फोन नपाय दिख साथे बड़ी दिबो बड़ा लगती कना तबे एनिके फोन नपाय व्यवहार दो हो फोन की निमात्र माध्यम नाते कना जहां तरते आम संगीन रेन हर साथे रफो दड़िया इंटरनेट माध्यम तरते आयमा कम सी दड़िया टका पर्सन लगे आयमा कान दाबुन न्यामा सुन न्यामिदा फोन मेना खातिर ते आयमा कान कमी अडी कम समय में दड़िया कना से अडी छुट्टी समय में चला दड़िया कना using mobile phone while driving can reduce real life communication. Excessive use make the brain weak. More mobile use make loss of time. অনেক কর্মহীন মানুষ মোবাইলে অনলাইনের মাধ্যমে টাকা উপার্জন করছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির কম্পিউটার পুরোপুরি কর্ম করতে পারলেও এর বিকল্পে অনেকাংশে কাজ করতে সক্ষম হয়ে উঠেছে। গ্রামের যেসব ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা অর্জন বাধাপ্রাপ্ত, শিক্ষা অর্জন দিয়েও আগ্রহ, কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় তারা অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত। কিন্তু এখনকার দিনে স্বল্প খরচে তারা সেই শিক্ষা অর্জন করতে পারছে। মোবাইল আমাদের এতটা সহজ করে দিয়েছে, জীবনকে এত সহজ করে দিয়েছে যা বলাই বহুল্য। অনেকাংশে সাশ্রয় করে দিচ্ছে। প্রত্যেকটি জিনিস আমরা মুহূর্তের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। मोबाइल छाड़ा मिल देना होड़ा बात आला से मिल गया कमी बांग मिल तक मेनखान मोबाइल में आयमा बड़ी दिख मिला तो बिसु नवा ना तेरा अटेंड करने आंसर नहीं बितांग मारे होड़ा मोबाइल छाड़ा मिल बड़ा हवा चला सारा जड़े एक फोन कमी लागना वाले लगान भूल तो बांग मिला जे फोन को दिता आयमा होड़ा जीव बंचा अपना फोन ना नपाय जी मुना में ना खटवले से ले लेखान बांग छपा मोबाइल में समाज ने ऑप्शन से प्रभाव पड़ा ना है जलेगा ये फोन को दिता आयमा जीव बंचा अपना उनका क्या फोन देते हमारा जीवन चलावना फोन देते हमारा संसार बहुत करना फोन देते आयमा पटवा को अलग जणाय दा आर आधम पटवा को अलग बगे दा ये करके समय को नष्ट होय दा आको भूगी पड़ी बांग करून लड़िया करना कट्टी कटे गिदर कारण जस्ती कायते नवाना प्रभाव पड़ाकना जेलका को दका जन को दुडू में खान मोबाइल में बांग को चलो को खान दका गे को जमा आदो अपने गार्जियन और साथ साथ मोबाइल को चलो को मेन खान नवा तो भूगी तो बांग हुई करना फोन तो व्यवहार लगती कना तबे मेनखान नवा फोन तो व्यवहार लगती नाम लिमिटेड ना तबे इनके फोन ना पाए व्यवहार तो हुआ Children got more information due to internet in more phone. Phone have influenced so much that we have forgotten love, nature and value relationship. On the one hand, with the help of phone, we have established good relation with everyone, front and abroad. On the other hand, many people are losing their life because of this phone. আমরা কোনো নতুন জায়গায় গেলে আগে কোনো মানুষের সাহায্য ছাড়া সেই স্থানটি পাওয়া অসম্ভব ছিল।
কিন্তু এখনকার দিনে এই কাজটিও আমরা নিজেতে এবং সচেতন করতে পারি শুধুমাত্র ফোনের সঙ্গে। এটাই আমরা বলতে পারি যে আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হচ্ছে ফোন, এটি ছাড়া আমাদের বর্তমান সময় মূল্যহীন। ফোনের মাধ্যমে আমরা দেশে ভুল হবে পুরো দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম। এমনকি কম্পিউটার, খবর কাগজ, টিভি আর অনেক কিছুর বিকল্প রয়েছে ফোন। বর্তমান সময়ে মানুষ কোনো সমস্যায় পড়লে সেই সমস্যার সমাধান করতে ফোনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Finally, I must say that to prevent this, we must use mobile phone wisely. We shall control teacher and parents should cancel that. One is a program should be correct. We don't have any more time, so we can't move this program forward any further. So we are ending this program at this moment. Thank you all very much for listening to attentively to this program. Thank you, Johar. Adi sarau, bahu debate ulai kia use and misuse of mobile phone. Ya mobile rea moj ar badi dik pun nyelek kana sebelum badaya. Onaku mutri jani ku sampai kau je nyetar pun yang kau adikan gitu jom di maya mobile bang maya kalau na jom bay joma nono kage okoya gitu school bagus senok kana mobile bang kiring katite okoya ana mobile kiring katite ona mobile lagi biasa dan kana school chalak seta kayak kedua jir yang kau koi lagi kana nono kana mission debit use and misuse of mobile phone adi napa nuku gidre kulai sodor ke ana lagi te army tau ayu ate sarah lagi neor pe kana